इस दफा 14 अगस्त को जब मैं बाहर निकला तो सड़कों पे बस बाजे ही बाजे थे, पू पा, सड़कें, गाड़ियां, हार्न, ढोल और डांस। मुझे कहीं पे कोई पीटीआई का झंडा नहीं नजर आया। इससे पहले हमने एक खबर शाये की थी मिनट मिरर में कि शादबाग में पुलिस ने एक स्टॉल पे क्रैक डाउन किया जो इमरान खान की तस्वीर वाली टी शर्ट्स बेच रहे थे, तो उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। इसके अलावा हमें कोई क्रैक डाउन की खबर नहीं मिली और ना ही एहतजाज की खबर मिली। अब हुआ क्या, उससे पहले पीटीआई ने इमरान खान के कहने पे एक एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया था, जो एक 40 रोजा तहरीक थी जो अगस्त में पीक पे पहुंच जानी थी, और 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी हुई थी पार्टी ने, लेकिन कहीं पे भी मुजाहरा नहीं हुआ। फिर हमने सुना कि जी पार्टी ने एहतजाज की कॉल वापस ले ली। उसमें अब हम सुन रहे हैं कि इमरान खान की मर्जी भी शामिल नहीं थी। डॉक्टर सुहेल बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, लगता है पार्टी इज ओवर, पार्टी इमरान खान की अब बात नहीं मानती। हाँ, मुझे लग ये रहा है कि अगेंस्ट द टाइड चलना बहुत मुश्किल होता है, इस मुल्क में हमेशा से रहा है। तो पीटीआई की फिर भी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि 2022 से लेकर 3 साल बल्कि 3.5 साल होने वाले हैं, तो 3.5 साल उन्होंने अगेंस्ट द टाइड बहुत ज्यादा जद्दोजहद की, बहुत उन्होंने कुर्बानियां दी, बहुत सारे लोग जेलों में गए, शायद हजारों में उनकी तादाद है, मुकदमे हैं, और अभी हम हालिया वक्त तक देखते रहे, अभी सजाएं हुई, बहुत सारे लोगों को सजाई हुई, कई उनके जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी तक जेलों में हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में है, उनको तो अब कन्वेक्शन हो चुकी है। ये अब मुझे आपका क्या ख्याल है, ये अदालती फैसलों का खौफ था कि अब एक जगह पे भी एहतजाज नहीं हुआ, हत्ता कि वो केपी जो उनका अपना जिला है वहां पे आजकल वो बारिशों और सैलाब की मुसीबत आई हुई है, लेकिन उधर से भी कोई हमने खातिर खा एहतजाज नहीं देखा। बिल्कुल, देखें जिनको कन्विक्शंस भी हैं वो जेल है कि वो जेलों में कन्विक्शंस के बाद, लेकिन जो लोग जिनको कन्विक्शंस नहीं हुई उनको भी खौफ है कि वो भी कन्विक्ट ना हो जाए किसी न किसी हवाले से। एक तो वो कन्विक्शन से बचना चाहते हैं, दूसरा मतलब है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा तकालीफ बर्दाश्त की हैं पिछले 3-3.5 साल में। शायद लोगों की हिम्मत भी जवाब दे गई है, हौसला भी जवाब दे गया, उम्मीद भी उनकी कम हो गई है पहले से। तो ये सारे फैक्टर्स, जहां तक केपी का ताल्लुक है, तो ये बरसात में अब जब से ये पिछले चंद सालों से क्लाइमेट की वजह से फ्लडिंग का केपी में ज्यादा होना शुरू हो गया है। अब कल परसों काफी फ्लडिंग भी है, सवात में भी, बाजोड़ में भी, और ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में भी हुई है। तो वो वहाँ पे 300 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं केपी और जीबी वगैरह में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। कल एक हेलीकॉप्टर जो था वो इवेंट में से, तो हालात किसी भी लिहाज से जो है फेवरेबल नहीं है। इस वक्त तहरीक चलाना जो है वो अगेंस्ट द टाइड है। जहां तक पीटीआई का अपना ताल्लुक है, पीटीआई में एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है इमरान खान, वो जेल में है, लेकिन पीटीआई में कोई ऐसा सेकंड थर्ड ईयर मौजूद नहीं है जिसके पीछे लोग चले और वो उसको लीड कर सके और सारा। तो पीटीआई जो है वो उसकी शक्ल ऐसी ही है कि इमरान खान और नन, तो विदाउट इमरान खान इट इज नन। मतलब है कि वो पीटीआई में वो सकत या सलाहियत नहीं है कि विदाउट इमरान खान वो मोबिलाइज कर सके, मैस मोबिलाइज कर सके, जबकि बहुत ज्यादा मतलब है कि सख्ती हो, अगेंस्ट द टाइड जाना हो, अगेंस्ट वेदर बहुत ही हार्श हो, कोई भी चीज उनकी फेवर में इस वक्त नहीं जा रही, अदालतें उनकी फेवर में नहीं है। और फिर बाहर से भी जो बाज़ दफा हमारे यहाँ फैक्टर होता है वो उनके हक में नहीं है। तो कम से कम ये चीज तो तय हो गई है कि जो इनके ऊपर एक इल्जाम लगता था कि ये फलां इनकी पुश्तनाई करते, तो वो नहीं लगता कि वो, अगर ऐसी बात होती तो वो फलां पुश्तनाई या कुछ ना कुछ कर रहे होते। तो वो भी शायद मेरा ख्याल है कि एक प्रोपेगेंडा ही था कि जिन लोगों के बारे में कहा जाता था कि वो पीटीआई की बैक पर है। तो अगर कोई उनमें से अगर कभी कोई पीटीआई के हक में बोलता भी है तो वो इमरान खान एक सेलिब्रिटी थे 80 की, जब वो पॉलिटिक्स में आने से बहुत साल पहले उनकी उन लोगों से मुलाकातें हैं। हम इमरान खान की 80 की दहाई की तस्वीरें ट्रंप के साथ भी देखते हैं, और दूसरे बहुत ज्यादा काबिल जिक्र लोग, और वो ट्रंप लोग जो है ना वो खुद ख्वाहिश करते थे कि हम इमरान खान के साथ तस्वीर हमारी। और बरतानिया की जो एलीट है
उनके साथ हम इमरान खान की तस्वीरें 80-90 की दहाई की देखते हैं, तो ये नहीं है कि वो कोई मतलब है कि एक पुराना उनका एक इमरान खान एक सेलिब्रिटी थे पाकिस्तान की, वो एक उस जमाने में अगर मैं कहूँ 80-90 की दहाई में पाकिस्तान के दो फेसेस ऐसे थे जो कि वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन थी, बेनजीर साहबा की थी और इमरान खान साहब की थी। तो बेनजीर साहबा जो है वो दुनिया से चली गई है, तो इज द ओनली फेस जिसकी एक यूरोप और अमेरिका में खास तौर पे रिकग्निशन। तो डॉक्टर साहब, आपकी बात से ये लगता है कि रेजिस्टेंस मूवमेंट की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, ये फॉर एवर तो नहीं चल सकती। हमने पीछे भी देखा कि जब ज़ियाउल हक का मार्शल ला 11 साल तक रहा, तो उस दौरान जो MRD थी वो तहरीक तो चलाती रही, बिल्कुल वो एक लो लेवल पे थी, सिंध पे उसका बहुत ही वो एपिसेंटर था, लेकिन जो मेन लीडरशिप थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा और नुसरत भुट्टो, तो वो उन्होंने जलावतनी अख्तियार की, बाहर जाके उन्होंने पार्टी को रिग्रुप किया, कुछ इंटरनेशनल लॉबिंग की, और उसके नतीजे में फिर बेनज़ीर भुट्टो वापस आई, उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ। इन हालात में इधर हम PTI में देखते हैं कि ये इंटरनेशनली भी एक्टिव हैं और डोमेस्टिकली भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन सारे यही कहते हैं कि जी इमरान खान इज़ द ओनली हर्डल बिहाइंड कोई भी अगर डील होनी है या किसी उस पे सेटलमेंट पे बात पहुंचनी है। आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ इमरान खान हर्डल है या दूसरी साइड भी एक बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है? दूसरी साइड को मेरा ख्याल है कोई इतराज ना होता अगर इमरान खान जो है वो जबान बंदी की कमिटमेंट कर लें कि जी इतने साल में कुछ नहीं बोलेंगे और कहीं पे वो चुपचाप सुकून से ये टाइम निकाल रहे हैं, मेरा ख्याल उसके लिए वो राजी नहीं है। तो जाहिर है कि फिर इसका मतलब है मेन हर्डल तो उनकी ये जिद है, और जो कि एक सियासी जहन से सोचा जाए तो दुरुस्त रहता है। एक सियासतदान की जबान बंदी आप कैसे कर सकते हैं? अगर माजी में किसी सियासतदान ने जुबान बंदी की शर्त कबूल करके सऊदी अरब जलावतनी इख्तियार की थी, तो ये मेरा ख्याल है कि कोई सियासी फैसला तो नहीं था, ये तो काफी बुज़दिलाना फैसला था। तो इमरान खान ने साबित किया कि वो बुज़दिलाना फैसला तो बहरहाल नहीं कर रहे। जहां तक MRD के ताल्लुक है, देखें MRD की बुनियाद 81 फरवरी में रखी है। ज़ियाउल हक के जोर आवर माशाल्लाह का पीक था, और जहां तक रिजल्ट की बात होती है वो ज़ियाउल हक 81 से 88 तक अपनी मौत तक MRD रही, लेकिन वो ज़ियाउल हक के खिलाफ कुछ नहीं कर सकी। 17 अगस्त 88 को जब ज़ियाउल हक की हलाकत हुई तो उस वक्त जाके MRD जो थी उसका वो मकसद पूरा हुआ, और उसके एक हफ्ते के बाद वो रिजॉल्व हुई। लेकिन थ्रू आउट फॉर 7.5 years MRD रही, हालांकि उसमें कितने उसमें बहुत बड़े बड़े उसमें लीडर्स थे, उसमें एयर मार्शल असगर खान साहब थे, वली खान थे, नवाबजादा साहब थे, बड़े लोग थे उसमें। सिंध की कौम प्रेस जमातें थी, सिंध में काफी जोर रहा, सिंध की जो 3-4 मेन कौम प्रेस जमातें उसमें शामिल थी, लेकिन मतलब है कि वो अगेंस्ट द टाइड थी, चल रही थी। तो तारीख हमें यही बताती है कि अगेंस्ट द टाइड जो है वो बहुत मुश्किल होता है, और बहुत ज्यादा उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और लोगों को जाती बहुत ज्यादा तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। और PTI में एडिशनल प्रॉब्लम मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और जो तंजीम साजी है पार्टी की वो उस तरह की नहीं है कि वो मोबिलाइजेशन कर सके गली मोहल्लों के लेवल पे, शहरों तहसीलों के लेवल पे। हमायत बहुत ज्यादा है, इस पर तो कोई डाउट नहीं है, और अब तो इसकी जो हमायत है वो तहसील लेवल तक आप चले जाएं, छोटे टाउन्स लेवल तक चले जाएं तो वहां तक इसकी हमायत है। लेकिन वो प्रॉब्लम जो है वो हमायत का नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल है। तो अगर ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह से तशकील हुई भी होती कि वो उसकी हायरार्की होती, और हायरार्की के तहत ऑटोमेटिक सिस्टम होता कि इफ नंबर 1 इज अवे तो 2 टेक ओवर कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, तो चेन ऑफ कमांड नहीं थी। तो वो चीजें अब जाके वो पता चल रहा है कि इन चीजों के ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स है। देखिए, ये पार्टी में तो एक ही मेन फिगर होता है जिसके पीछे पार्टी खड़ी होती है, पब्लिक खड़ी होती है। ये सब कॉन्टिनेंट की ही यही हिस्ट्री है। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में जाते हैं तो उनके बाद बेनज़ीर भुट्टो खुद ब खुद एक लीडर की शक्ल में आ जाती है। शरीफ फैमिली में शायद अभी तक हमने नहीं देखा कि वो उन्होंने नवाज शरीफ अंदर गए तो वो उनकी एक पार्टी का बहरहाल एक सिस्टम है कि वो एक डील के लिए मुतहरक हो जाते हैं,
اور اس ڈیل سے وہ بہت ہی اچھا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ عمران خان کی پارٹی میں یا فیملی میں اب آپ سجیسٹ کریں کہ ایسی کون سی شخصیت ہو سکتی ہے کہ جس کو اب آگے بڑھ کے آنا چاہیے اور وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو ذوالفقار علی بھٹو کی اس میں قید کی اس میں بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو نے ادا کیا، تو ان کی پارٹی میں یا ان کی فیملی میں؟ جو ساؤتھ ایشیا سارے کی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا کی ہسٹری ہے، اور جو یہاں کے لوگوں کا مزاج ہے، اور جو یہاں کے لوگوں کی جو حمایت اور جو افیلیشنز اور ریلیجنسز ہوتے ہیں، اس کی پورا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے اوپر یہ پارٹی جو ہے دوبارہ ہو سکے۔ انہوں نے آنا تھا 5 اگست کو، نہیں آئے، اس کے بعد ہم نے سنا ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، پھر وہ کچھ دیر کے لیے میڈیا پہ متحرک ہوئے، اس کے بعد اب پھر ان کی طرف سے خاموشی ہے۔ لگتا ہے کہ وہ کسی خاموش ڈیل تک پہنچ چکے ہیں۔ ادھر ہم بھی اپنے ملک میں سن رہے ہیں کہ جی شاید عمران خان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اور کوئی ایک ڈیل صورت۔ دیکھیں آج کل کے جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں فرض کریں قاسم خان یا سلیمان خان یا دونوں ایک جلوس کو لیڈ کرتے ہیں، ہائیڈ پارک میں تقریر کرتے ہیں، تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے تو وہ پاکستان کے گلی کوچے تک وہ تقریر جائے گی۔ تو اگر وہ فزیکلی آنے میں رکاوٹیں ہیں، ویزے کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اور وہ فزیکلی ہم مان لیتے ہیں کہ نہیں آ پا رہے، تو وہ اس تحریک کو لیڈ کر سکتے ہیں بہت آرام سے لندن سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل تو وہ ہالوگرام بھی ہوتے ہیں اور بڑی بڑی وہ سائز کی اسکرینیں بھی ہوتی ہیں بہت، اور ہر طرح کی چیزیں آج کل ٹیکنالوجی کی۔ دیکھیں 70-80 کی دہائی میں تحریکیں چلا کرتی تھی، اس وقت ٹیکنالوجی اس طرح کی نہیں تھی۔ اب اس طرح کی ٹیکنالوجی کے دور میں تو بندے کا یہاں ذاتی طور پہ شخصی طور پہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے، کہیں سے بھی لیڈ کر سکتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے عین ممکن ہے کہ وہ ہائیڈ پارک کو لندن میں اپنے تحریک کا مرکزی مقام بنائے، جہاں سے قاسم خان اور سلیمان خان جو ہے وہ وہاں سے اس کو لیڈ کریں، وہاں تقریریں کریں اور لوگوں کو موبلائز کریں۔ پنجاب میں، سندھ میں، کیونکہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں، باقی جماعتیں صرف ایک صوبے میں ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ میں ہے پاپولر صرف جو بھی اس کی حیثیت ہے، نون لیگ کی صرف پنجاب میں حیثیت ہے، اے این پی کی صرف کے پی کے میں ہے۔ تو پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں ہے، جی پی میں بھی ہے، جے کے میں بھی ہے۔ اگر وہاں سے ایک لیڈرشپ چل رہی ہو لندن سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم نے بالکل نچلے اس کو دیکھا ہے سطح تک، تحصیل اور ضلع کی سطح تک جو پاپولیرٹی ہے، تو یہ بڑے آرام سے موبلائزیشن ہو سکتی ہے اگر یہ کریں۔ اس پہ کتنا کریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی کہا کہ نون لیگ پنجاب میں ہے، تو ہم اگلی ایپیسوڈز میں پنجاب کے ان کونوں خدروں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جہاں پہ پی ایم ایل این ابھی تک موجود ہے۔ مرحوم سلمان تاثیر صاحب ایک فکرہ بولا کرتے تھے کہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے، تو جی ٹی روڈ سے ہم ازیوم کر لیتے ہیں لاہور ٹو پنڈی، شاید پشاور تک بھی کر لیں شاید۔ تو اس دفعہ تو جی ٹی روڈ ہی ریوالٹ کی 2024 میں۔ تو اب تو یہ جی ٹی روڈ کے کچھ پیچز رہ گئے ہیں، 10-20 میل کا کوئی پیچ ہے، 10-20 میل کا کوئی دوسرا پیچ ہے جہاں پہ یہ رہ گئی ہے۔ لاہور کا اگر آپ 50 میل کا ایک ریڈیس کا دائرہ کھینچیں تو اس دائرے کے باہر تو کہیں نہیں ہے۔ لیکن مریم نواز جو میاں نواز شریف کی سیاسی جانشین کی شکل میں آئی ہیں اور اس وقت وہ پنجاب کی حکومت کو جس طرح چلا رہی ہیں، تو اب میرے خیال میں اب پوری پی ایم ایل این انہیں پہ بینک کر رہی ہے کہ ان کی پرفارمنس کو لے کر اگلے الیکشن میں جائیں گے۔ لیکن مریم نواز بہت محنت کر رہی ہیں، اور اخباروں میں ان کے پورے پیجز کے جو سپلیمنٹس دیکھتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں سینکڑوں کی تعداد میں پروجیکٹس ہیں، پتہ نہیں کون کون سے پروجیکٹس ہیں۔ ایک انسانی ذہن کے لیے ممکن بھی نہیں کہ وہ یاد رکھ سکے، تو کوئی کمپیوٹر ہی چاہیے ان پروجیکٹس کو لسٹ بنانے کے لیے جو میڈم کر رہی ہیں چیف منسٹر صاحبہ۔ اچھا اس میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ بہت محنت کر رہی ہیں، اور واقعی وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کی خواہش ہے کہ وہ پنجاب میں اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو اسٹیبلش کریں اور اس میں کافی عرصے تک ان کا مقام رہے۔
لیکن اس کے لیے ان کو ایک دو چیزیں کرنی پڑے گی. ان کو اپنے اندر غریب پروری لانی پڑے گی. میں پچھلے 2 سال سے یا 1 سال سے دیکھ رہا ہوں جگہ جگہ جو ہیں وہ ریڑیاں اٹھا دی گئی ہیں اور غریبوں کا روزگار چھین لیا گیا. تو غریبوں کا روزگار چھین کے آپ سینکڑوں پروجیکٹس بنا لیں بڑے بڑے اربوں کے, ورلڈ بینک فنڈڈ, ایشین ڈیولپمنٹ بینک فنڈڈ, فلانا فنڈڈ, یہ وہ کمپیوٹروں پہ لسٹیں بنا لیں, لیکن جب تک آپ غریب پروری نہیں کریں گے. دیکھیں بھٹو آج تک لوگوں کے دلوں میں اپنی غریب پروری کی وجہ سے زندہ ہے. اور جب بھٹو کے دور میں, پیک کے دور میں کسی نے پوچھا تھا کہ بھٹو کہاں پر ہے, تو بھٹو کا ایک جملہ تھا کہ جہاں غریب کی چھت ٹپکتی وہاں بھٹو ہے. تو اب آپ جب ریڑیاں اٹھائیں گے غریبوں کی تو پھر تو ہر غریب کی چھت ٹپکے گی. تو مجھے یہ اس چیز کی وجہ سے مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ غریب پرور نہ ہونے کی وجہ سے جو سیاسی نقصان ہوگا. دیکھیں میسز تو میسز ہے, ووٹ جو ہے وہ ایک بندے کا ایک ووٹ ہوتا ہے, اکثریت غریبوں کی ہے. پنجاب کی اگر 12 کروڑ آبادی ہے اس میں سے 11 کروڑ غریب ہیں, اور آپ غریبوں کو جب تک فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, سہولتیں نہیں دیں گے, جو آپ نے اسکیمیں بنانی ہیں غریبوں کے لیے بنائیں, ریڑی والوں کے لیے بنائیں, تانگے والوں کے لیے بنائیں, ان لوگوں کے لیے بنائیں, رکشے والوں کے لیے بنائیں. اگر آپ ان چیزوں کو بند کرتے جائیں گے تو پھر آپ کی سیاسی مقبولیت جو ہے وہ نہیں رہے گی. آج کل محترمہ مریم نواز جاپان کے دورے پر ہیں. جب وہ واپس آئیں تو ہماری ان سے مشورہ ہے کہ وہ عوام سے ریکنیکٹ ہوں, عوام میں جائیں, گراس روٹ عوام میں جائیں, اور وہاں سے ان کو پتہ چلے گا کہ عوام کے کیا مسائل ہیں, اور اس طرح وہ جو جدوجہد کر رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے مقاصد حل ہو جائیں.